अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड ओके चलो। अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो तुम क्या करोगी? तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करूंगी? वे शरारत से बोली तो वह साख्ता हंसी। खैर ऐसा वैसे तो कुछ इसने तुम्हें अमेरिका में भी नहीं करने दिया, अब ये तो फिर पाकिस्तान है। तुम देखना तो सही, मैं इसका हश्र कर दूं, फिर कभी भाग नहीं पाएगा। इसकी आंखें चमक रही थी। क्या करोगी? शादी कर लोगी इससे? नौफिल संजीदा हो गया तो वैसे बगौर देखते हुए बोले, क्या नहीं करनी चाहिए? इसका फैसला तो तुम्हें इसकी फैमिली से मिलने और इनका लाइफ स्टाइल देखने के बाद ही करना होगा। नौफिल पहलू बचा गया। वह अच्छी तरह जानता था कि शुमाइल खान जिस कबीले से ताल्लुक रखता था, इसकी अपनी ही अकदार और अपनी ही रस्मात थी, और जिस कदर शिद्दत से ये लोग अपनी रिवायत अकदार की पासदारी करते थे, इससे भी वह वाकिफ था। फिर जाले अफरीदी जैसी पूरी अमेरिकन को अपनी बिरादरी में कौन? मगर तुम्हारा शेक्सपियर तो कुछ और ही कहता है। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए इत्मीनान से बोले। तो न फिर भवो को इस जाबिया अंदाज में जुम्बिश देकर उसे देखने लगा। बारिश शाह की बात कर रही हो? इसने कहा तो नौफिल हंस दिया। मुझे लगता है इतनी तफसील से बारिश शाह को मैंने भी नहीं पढ़ा जितनी तफसील से तुमने पढ़ लिया है। देखो, मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगी कि रांझा मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी चाकरी में हाजिर हो जाए। मोहब्बत में आपको हर वक्त एक समझौते के लिए तैयार रहना पड़ता है। सो मैं भी तैयार हूँ। मैं उसे समझाने वाले अंदाज में। मोहब्बत में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जालिम। नौफिल ने सही बात कही। मोहब्बत में ही कॉम्प्रोमाइज होता है। जाले ने भी नरमी से इख्तलाफ किया तो वह हैरत से बोला, समझौता और मोहब्बत दो बिल्कुल अलग चीजें हैं जाले अफरीदी। समझौता मशरिक है और मोहब्बत मगरिब। वह सती अंदाज में बोला, तो समझौता नाम है झुक जाने का, किसी का मान रखकर किसी की मोहब्बत का सर बुलंद करने का। नौफिल वो पता नहीं किस मंतकों के हवाले से बात कर रही थी। नौफिल झटकता रह गया। और अपनी मोहब्बत चाहे मिट्टी में मिल जाए। मोहब्बत मेरी तुम्हारी नहीं होती नौफिल अहमद, दो फरीकीन के दरमियान एक मोहब्बत होती, और इसके लिए कोई भी कुर्बानी दे वो किसी पर एहसान नहीं। ये बेहद संजीदा थी। ना तो शरबती आंखों में शरारत का कोई अक्स था और ना ही सुर्ख लबों पर मचलती मुस्कुराहट। तुम्हारा मतलब है कि मोहब्बत में कोई कमी, कोई खामी नहीं देखी जाती? नौफिल ने तहरीर से पूछा तो वह गहरी सांस लेकर बोले, ये देखभाल कर ठोक बजाकर की जाने वाली शय नहीं है नौफिल। अब कहते कहते रुक गई, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिलचस्पी से देखने लगी। अपनी ही मिसाल ले लो तुम। दो मुलाकातों में ही चित हो गए एक अनजान लड़की के सामने, और अब मोहब्बत का रोना रो रहे हो। तुमने कौन सा इसकी खूबियां खामियां जांच ली हैं? क्या जानते हो इसके बारे में? मैं नहीं जानता तो जान लूंगा, इत्मीनान से बोला। ये मौजू आते ही इसके होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट खिलने लगी थी, जो जाले को बहुत भली लगी। और अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया इस मोहब्बत में तो? इसने आजमाने वाले अंदाज में पूछा तो नौफिल ने मुस्कुराकर देर से देखा। वो मोहब्बत नहीं होगी जाले अफरीदी, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होगा। मोहब्बत ही में कॉम्प्रोमाइज होता है, वरना किस रिश्ते की बुनियाद पर कॉम्प्रोमाइज करोगे? जाले ने उसे हराना चाहा था, मगर नौफिल तो नई नई इस कैफियत के हिसार में घिरा सब कुछ बहुत अच्छा सोचने में मसरूफ था। उसे ये तकलीफ सी बहस हजम नहीं हो रही थी। मैंने क्या बात शुरू की थी और तुम कहाँ निकल आई हो? चलो इसके हुस्न के सदके में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा, विशाहाना अंदाज में बोला तो वह हंसती। बहुत स्टूपिड हो तुम नौफिल। अच्छा अब बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे सबा से मुताल्लिक किस्सा पूरी तफसीर से बता सुन चुका था और जिसे सुनकर वे इस पर अच्छा खासा मजाक भी उड़ा चुकी थी। भाई जैसे तुम्हारे ख्यालात हैं इसके पेशे नजर तो मैं तुम्हें यूं एकदम से कोई फैसला करने को नहीं कहूंगी। पहले तुम इससे चंद एक बार मिलो
بات چیت بڑھاؤ اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ زالے نے پورے خلوص دے دل سے اسے مشورہ دیا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرا دے۔ وہ ملنے اور بات چیت کرنے والی لڑکی نہیں ہے یار، یہ تو میں نے اس ملاقات میں ہی بھانپ لیا تھا۔ تم نے سوچ نہیں سکتی زالے کے میرے 3-4 بار گھورنے پر اس نے کتنی شرم دلانے والی خفوگی سے مجھے دیکھا تھا۔ کوئی اور ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو میں اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتی۔ اینی ویز، زالے نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے چھانے چکائے۔ مجھے یہ پتا ہے تم محبت بھی بہت ٹھوک بجا کر کرو گے، ورنہ ابھی میرے سامنے یہ رونا نہ رو رہے ہوتے اپنی بے قراریوں کا۔ جا کے سیدھا اس کو بتاتے۔ اس کے تنظر پر نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بے قراری کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مجھے یوں ہی اچھی لگی ہو۔ اس کے لیے تم اپنے دلوں سے رجوع کرو، اس سے اچھا مشورہ تمہیں کوئی اور نہیں دے گا۔ اور جو آج کل صرف ایک ہی نام پر دھڑک رہا ہے، صبا صبا صبا، آہ بھر کر اس نے شرارت سے کہا تو وہ بولی، تو پھر اس جانچ پرکھ میں مت پڑو نوفل۔ جو لڑکی تمہیں اچھی لگی ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگی، ورنہ محبت تو تمہیں مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ دلوں کے معاملے ہیں، نظر کے نہیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا تو موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم سوچ ہی رہے ہو۔ وہ بھی اس پر طنز کرتی اٹھ گئی۔ نوفل ہنس دیا۔ تم اطمینان رکھو، اس سے پہلے ہی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ ابھی تو گھر چلو گی نہ؟ مجھے سختی سے تنقید کی تھی۔ سوری بھائی، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا تو اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نوفل نے حیرت سے پوچھا، ابھی کیا ہے؟ آفس تو بالکل فارغ ہو تم؟ ابھی یہ شرمندگی ہے کہ میں آج بھی جینس اور شرٹ پہنے ہوئے ہوں۔ کم از کم تمہارے گھر اب میں اس ڈریس میں نہیں جاؤں گی۔ یہ نیا کمپلیکس کب چمٹا تمہیں؟ نوفل مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ کیا پتا آنٹی کے سامنے ہی میری کوئی چانس بن جائے۔ اس کی شرارت اب نوفل کی سمجھ میں آئی تھی۔ ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر اس نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا تھا۔ کسی روز اس خانزادے سے کانٹیکٹ کرو یار، لمبا عرصہ ہو گیا اس سے ملے۔ میں روڈ پر گاڑی لگاتے ہوئے نوفل نے کہا، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا، مگر میں ذرا اپنے کام کی طرف سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، پھر فرصت میں اسے تلاش کروں۔ زالے نے اطمینان سے کہا تو نوفل نے ٹکڑا لگایا، تاکہ تم ہاتھ منہ دھو کر سہمے ہوئے خرگوش کے پیچھے پڑ سکو۔ اس بار یوں ہی کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ اپنے سائے کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اس کے جملے نے نوفل خوب مزے اٹھایا۔ وہ وہاں کی بات تھی زالے بی بی، یہاں آتے ہی اس کے اندر کا خانزادہ پورے فر کے ساتھ جاگ گیا ہوگا۔ اب تو شاید وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے کہ ایمان خراب ہوگا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، اور تم تو کم از کم اس طرح مجھے بیوی مت کہو، سخت برا لگتا ہے مجھے یہ لفظ، زالے نے چڑ کر کہا۔ ہاں بھائی، روب تو سارے ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ نوفل نے آہ بھری تو اس نے سٹ کے بیگ سے سر ٹکا دیا۔ اس کے لبوں کی تلاش میں دھیمی سی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ نوفل، جب وہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ شاید چشمے اتار تصویر میں بھی اس منظر کو دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ استغفر اللہ پڑے گا اور کیا؟ نوفل نے بے ساختہ کہا تو وہ برا مان گئی۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ تو اس بھگوڑے سے پوچھنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار ہوا ہو۔ نوفل کو گویا اس کا دل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ 100% یہی بات ہے، زالے نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ اپنی مسکراہٹ دبا گئے، مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ تم صرف جیلس ہو رہے ہو نوفل احمد، وچڑ کر بولی تو نوفل حیران ہو اٹھا۔ اور کیوں بھائی؟ کیونکہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ اس کو پسند کیا ہے، وہ اطمینان سے بولی تو نوفل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ مگر دونوں کی قسمت میں فرق دیکھ لو، وہ اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور میں تمہاری گاڑی میں بیٹھا لے جا رہا ہوں۔ بڑی شے ہو تم نوفل احمد، میں بے ساختہ ہنسی۔
नौफिल के साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जाले अफरीदी को देखकर अदनिया के पहलू से आंच उठने लगी। इससे पहले जब वे नगीन को इसकी मंगनी का गिफ्ट देने आई थी, तब अदनिया की इससे सरसरी मुलाकात हुई थी। नगीन उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने नौफिल, तो ये कभी ना होती। साले बेगम ने मोहब्बत से पुरअंदाज में शिकवा किया तो जाले ने हंसते हुए इनके गले में बाहें डाल दी। ये मुझे साथ न लाता, मैं तब भी आने वाली थी। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। भागा के ला रहा हूं उसे, नौफिल ने इत्मीनान से कहा था। और ये इतनी आसानी से तुम्हारे साथ भाग आए? अदनिया ने लतीफ सा तंज किया तो वे मुस्कुराकर नौफिल को देखते हुए बोले, ये इसके साथ तो मैं भागकर कहीं भी जा सकती हूँ। नगीन की हंसी और सालेह बेगम की मुस्कुराहट ने पूरे एतमाद से नौफिल अहमद को भी खंजिल कर दिया, जबकि अदनिया तो धड़ाधड़ जैसे आग में जलने लगी थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके इमलाक पर किसी ने कब्जा करने की बात कर डाली हो। कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो साले अफरीदी, नौफिल ने तनबिहा कहा तो वह आराम से बोली, तुम जो हो सोचने वाले, और आजकल तो वैसे भी मेरे ख्याल में तुम्हें सख्त भूख लग रही है। नौफिल ने इसके जुमले का भेद पाते हुए दरमियान ही में टोक दिया तो वह हंस दी। नगीन फौरन चाय बनाने के लिए उठ गई, जबकि अदनिया वहीं बैठी बज़ाहिर आम से अंदाज में इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती, दर हकीकत इसके रवैये की जांच में मसरूफ थी। जाले अफरीदी उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रही थी। वो तो खफा थी, सो थी, मगर उमर काजमी तो शायद इस बार अपनी अना का इल्म भी बुलंद कर बैठा था। हजारों वसवसे इसके दिल और दिमाग को घेरने लगे। अना का तकाजा था कि वो भी चुप रहती, मगर कब तक वह खुद आवाज ना देता, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर इसने खुद ही उमर को फोन करने की ठान ली। रात गए वो फोन सेट उठाकर अपने कमरे में ले आई और एहतियात के साथ उमर का नंबर मिला दिया। क्योंकि ये इसके किसी दोस्त के जनरल स्टोर का नंबर था, इसलिए उमर ने उसे तन्हाई जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और वहां वे सिर्फ उमर के लिए मैसेज ही दे सकती थी, और बस। 3 नंबर दबाने के बाद इसका हाथ रुक गया। मैं क्या कहूंगी इसके दोस्त से, वो सोच में पड़ गई और रिसीवर कैंडल पर जमा दिया। उमर की बाबत पूछूंगी और कल यूनिवर्सिटी आने का कहूंगी, बस। काफी गौर खोज के बाद फैसला करते हुए इसने रिसीवर उठाकर दोबारा नंबर मिलाया और धड़कते दिल के साथ लाइन मिलाने का इंतजार करने लगी। एक तो उतरे के साथ बेल बजने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई भी रिसीव नहीं उठा रहा था। लाइन मिलने का 2-3 बार इसने चौथी बार फोन मिलाते हुए गैर इरादी तौर पर वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे। इसका सर पीट लेने को जी चाहा, भला इतनी रात को कौन सा स्टोर इसके फोन के इंतजार में खुला होना था। अपनी अकल को कोसते हुए वह फोन वापस रख आई। गुस्से